तन्मय प्रेम कलाणी सुनो सुनो आलो बड़ रानी सुनो सुनो आलो बड़ रानी मोर कही पापाणी सुनो सुनो आलो बड़ रानी मोर कही पापाणी मोर झियो तनु प्रभा साथ तन्मय प्रेम कलाणी मोर झियो तनु प्रभा साथ तन्मय प्रेम कलाणी सुनो सुनो आलो बड़ रानी सुनो सुनो आलो बड़ रानी मोर कही पापाणी सुनो सुनो आलो बड़ रानी मोर कही पापाणी मोर झियो तनु प्रभा साथ तन्मय प्रेम कलाणी मोर झियो तनु प्रभा साथ तन्मय प्रेम कलाणी नहीं 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 बोलो रानी ए सब कथाटा संपूर्ण भाव में सत्य कथा आपण कथा सहित पुअर विवाह प्रस्ताव ठीक है सारी से तो बड़ रानी थाई आसी मु तमरी पाख से सोला पालित पुत्र तनु मोजती मो झील तनु को हेमिति प्रेम करी बहा गले राजा विजय सेन निश्चय तम से पालित पुत्र तन्मय को यही राज्य राजा करे सी जो राज्य राजा गले तमर अवस्था कौन हम जानी पारु छत्र बड़ रानी सेनापति कौन हम आपण प्रकाश करे तो सेनापति कौन हम मोर ताले आहुरी कथा अच्छी कही दौची मन दे शुणी कथा अच्छी चाषी पुआ चौथी महान राज्य तमें भिकारुणी पुत्र सपुणी बड़ा चरे चाषी पुआ चौथी महान राज्य राजा तमें भिकारुणी पुत्र सपुणी भिक मागी बड़ा चरे मो कथा जदि बुझीब कथा जदि बुझीब हेब मो सामुदुणी मो कथा जदि बुझीब हेब मो सामुदुणी मोर झियो तनु प्रभा साथ तन्मय प्रेम कलाणी मोर झियो तनु प्रभा साथ तन्मय प्रेम कलाणी सुनो सुनो आलो बड़ रानी सुनो सुनो आलो बड़ रानी मोर कही पापाणी सुनो सुनो आलो बड़ रानी मोर कही पापाणी मोर झियो तनु प्रभा साथ तन्मय प्रेम कलाणी मोर झियो तनु प्रभा साथ तन्मय 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 प्रेम कलाणी बड़ रानी से पालित पुत्र तन्मय जदि
হে রাজ্যের রাজা হইগলে রাজা হইগলে তমে নিশ্চয় দাণ্ডর ভিক্ষারুণী হইଯିବ বড় রানী হেলে তবে তো সেনাপতি এই গ্রামর এই রাজ্যর দাণ্ড দাণ্ড দ্বার দ্বার বলি ভিক্ষ মাগি আপন জীবনটা আপন প্রতিপালিত করে নেবে সেনাপতি হেলে ভাবি দেখো কোন ଆପଣ ଅଛନ୍ତି ଗୋଟାଏ ପୁତ୍ରର ମା ଆପଣଙ୍କ ନିଜ ପୁତ୍ର ଯଦି ଏ ରାଜ୍ୟର ଦାଣ୍ଡେ ଦାଣ୍ଡେ ଦ୍ୱାର ଦ୍ୱାର ଭଳି ଭିକ ମାଗିବା କଣ ଆପଣ ବାହା ହେଇ ସେ ଦୃଶ୍ୟଟାକୁ ଆପଣ ନିଜ ଆଖିରେ ଦେଖି ପାରିବେ କି ବଡ଼ ରାଣୀ ସେନାପତି କଣ କରିବି ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଦଶଦିଗ 10 ବଳ ସାକ୍ଷୀ ରଖି ସେ ମାଉଚଉଙ୍କ ପୁଅକୁ ରାଜ୍ୟ ସିଂହାସନ ଦେବା ପାଇଁ ସଜ୍ଜ କରିଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚୟ ବଡ଼ ରାଣୀ ନିଶ୍ଚୟ ରାଜା ବିଜୟ ସେନ 10 ଦିଗ 10 ମାଳକୁ ସାକ୍ଷୀ ରଖି ସେଇ ବାଲିଦ ପୁତ୍ର ତନ୍ମୟକୁ ଏ ରାଜ୍ୟରେ ରାଜା କରିବା ପାଇଁ ସତ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ସେନାପତି ହେଲେ ଆପଣ ତ ସତ୍ୟ କରିନାହାନ୍ତି ବଡ଼ ରାଣୀ ଆପଣଙ୍କ ମା ପୁତ୍ର ପାଇଁ ଏମିତି ଅନ୍ୟାୟ କାହିଁକି ହେଲେ ସେନାପତି କଣ କରିବି କୁଆଡ଼େ ଯିବି ମୋର କିଛି ବୁଦ୍ଧି ବାଟ ଦିଶୁନି ଏ ସେନାପତି କଣ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଉପାୟ ଅଛି ହାଲୋ ଏ ବଡ଼ ରାଣୀ ତମେ ଯଦି ମୋ କଥାରେ ରାଜି ହେଇଗଲେ ଉପାୟଟା ନିଶ୍ଚୟ ଅଛି ବଡ଼ ରାଣୀ ଅଛି ଉପାୟ ସେ ଉପାୟଟା ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି ହେଲେ ସେନାପତି ମୋ ସମ୍ମୁଖରେ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତୁ ତାହେଲେ ମୁଁ ଯାହା କହିବି ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ ତମେ କରିପାରିବ ହଁ ସେନାପତି ଆପଣ ଯାହା କହିବେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି ତାହେଲେ ଉପାୟଟା ଶୁଣିନିଅ ବଡ଼ ରାଣୀ ତାହେଲେ କୁହନ୍ତୁ ସେନାପତି ମୋ ଝିଅତନୁକୁ ସେ ପୁଷ୍ପତନରେ ତମର ପାଳିତ ପୁତ୍ର ତନ୍ମୟ ପ୍ରେମ କରୁଛି କରୁଛି ଆଉ ସେ ଉପବନ ମଧ୍ୟକୁ ଆମ 3 ଜଣଙ୍କୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆଉ ସେ ଉପବନକୁ ଯାଇ ସେ ଦୁହିଁଙ୍କ ପ୍ରେମକୁ ଯେମିତି ମଧ୍ୟ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ ବଡ଼ ରାଣୀ ସେନାପତି ସେ ମା ଛଉଣ୍ଡ ପୁଅ ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ଝିଅର ପ୍ରେମକୁ ଆମକୁ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ହବ କଥାଟା ଏତିକି ସରିବନି ବଡ଼ ରାଣୀ। ଠିକ ଅଛି ସେଇ ତମ ପାଳିତ ପୁତ୍ର ତନ୍ମୟକୁ ମାଠ ମାରି এই রাজ্যের মধ্য বাহার କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ପାରିବ ସେ ମା ଛଉଣ୍ଡ ପୁଅକୁ ବାଟ ମାରି ଏ ରାଜ୍ୟରୁ ବାହାର କରିବାକୁ ହବ ନିଶ୍ଚୟ ତାହେଲେ এই କାମ କ'ଣ ତମେ କରିପାରିବ ସେନାପତି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ କଥିତ ଅନୁସାରେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି ତାହେଲେ ଏଠି ସମୟ ନଷ୍ଟ କରିବାନି ଅବିଳମ୍ବ ଚାଲିଯିବ ସେଇ ପୁଷ୍ପ ଉଦ୍ୟାନକୁ ଠିକ ଅଛି ତାହେଲେ ଅସ ବଡ଼ ରାଣୀ ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ସେନାପତି ଅସରମେୟ हेलो मंचस्थ नाटक अत्यंत खुशी हुई अनिल